برای باز هم خوشنود و فرحمند شدن تماشابینان همیشگی تلویزیونی ورزش و مخلصان اشدی گوشین جودو فرصت فرا رسید. سامان محمدبکов استاد ورزش درجه بین المللی، پهلوان 23 ساله تاجیکستان، در 90 رقابت سطحی با نفوذ شرکت ورزیده است. قهرمان جهان، چون گفتیم در گرند اسلم مدال برنجی دارد، در چمپیونات آسیا هم مدال نقره و هم مدال برنجی. نتیجه های بهتری محبوب تاجیکستانی اینجا صحافت ورزشش رو هم رنگین کرده است. خیلی لحظه مناسب بود برای سامان محمدبکov و ما از این چهره امیدواری های بیشتر داریم. نوبسته اکنون از آنی که ما از عبدالغنی عبدالرحمن 24 ساله، چون گفتیم در خصوصی کارنامه و فعالیت ایجادیش و فعالیت خودی و هنرنمایش، این لحظه مناسب باز هم برای سامان محمدبکov اکنون خیلی هم خوب خاتمه می‌یابد. هر طریق، هر شکل و هر طرزی که خواسته ایستاده است سامان محمدبکov این کار را خوب انجام می‌دهد. سامان برای نگاه داشتی رفیق در حالتی با اصطلاح پرتری فرصت را از دست داد و خیلی افضلی متانت ورزشگری ما خوب به نظر می‌رسد. بعد از خاتمه چمپیونات مملکت در رشته جودو واقعا هم یک نوگانی و یک تحولات رو ما در مراسم افتتاح برگزاری چمپیونات این ساله مملکت در رشته جودو چون دیدیم و رهبریت تازه انتخاب فدراسیون جودوی مملکت در این سمت بیشتر هم موظف بودند که کار در این زمینه جالبتر و به طور کسبی صورت گیرد و این بود که اکنون تمرین های مشترک جودوکاران فدراسیون روسیه در تاجیکستان اکنون ثمره خود را به بار آورده ایستاده است و این آخرین کوشش هایی که ما دیدیم در کاخ ورزشی حاجی شریف که با دعوت متخصصان برجسته سامانیاف تلقی در مرحله های اول نیروسنجی مسابقات گرند اسلم شهر تاشکند خوب به مشاهده می رسد. برنامه های مشخص و مخصوصا نقشه های طرحریزی نموده خود ستاد مربیان و رهبریت تازه انتخاب اطمینان است که در مدت کوتاه حل خود را پیدا می سازد به آن مطلبی که البته مشخصا هیئت منتخب اینجا هم با لباس های ورزشی در مجموع با فراگیری بیشتری تمرین های دست جمعانه، این البته به نفع کار خواهد بود و در من بعد باعث رشد جودو در تاجیکستان خواهد شد. سامان محمدبکov اکنون یک حرکت دیگر رو اینجا هم به خاطر به حالت همون اصطلاح اسیکامی آوردن رقیب یا تخته پوشت نگاه داشتن فرصت مناسب را جویا می شود. حالا از این حالت اکنون استفاده خوب بردن نتوانست و اکنون راهی تلاش پهلوانان باز هم پرشدت تر می گردد. عبدالغنی یک هیجان، یک پیشپا دادن عبدالغنی در این روند خطر هم داشت برای سامان محمدبکov. دقیقه اول رو سامان براستی خوب شروع کرد. بسیار هم این مراتبه به دفاع باید پهلوان ما اعتبار دهد. کار در زمین چگونه صورت میگیرد؟ پهلوان اوکراینی ورزشگر هندوستان را دچار شکست کرد و در مرحله دوم غالب همین جفت رو انتظار است. دقیقه آخرین
از بالا داشتن برای سومون بسیار مناسب است. یکی چپ گوشین میگیرد و برعکس دیگری راست. بسیار هم حریفی ناگواب شد. روند تلاش تقاضا میکند که در سمت نگاه داشتی سه فرصت مناسب پرتری سومون اندک جدی تر باشد. اکنون به پهلوان ما هم برگه زرد شیدا داده شد. ثانیه های آخرین وقتی اساسی نگاه داشتی فاصله چندان مناسب نبود برای حلوکی بیرون. این رو هم سومون از ما خوبتر میدانست، اما با سرعت که اجرا کرد در این لحظه اندک سهلنگاری به نظر رسید. در وقتی اساسی غالب معین نشد و اکنون کار در این سمت باز هم رنگی دیگر میگیرد. به مرحله بعدی به مرحله وقتی اضافه برای امتیاز طلایی. کوشش سومون زیادتر شد. فرصت دارد در این روند که حریف رو تسلیم سازد یا بوغی نمودن حریف در این لحظه مناسب خیلی هم خوب بود. آفرین. انا این کاری دیگر تقاضا همین بود. سومون ابتدا خواست حرکت ها رو با تدریج آهسته آهسته باز هم جالبتر و رنگین تر سازد و در نهایت حریف رو بوغی کرد، تسلیم نمود و نتیجه دلخواه رو از دور اول مال خود کرد و به مرحله بعدی رفت. با پهلوان اوکراینی اکنون نیروسنجی رو سومون محمدبک در دور دوم ادامه خواهد داد. خیلی رقابت پرشدت و جالب. شراف‌الدین بالتبای با آسانی این مرحله رو پشت سر کرد و به سبقت‌های 4-1 نهایی رفت. کریوچاچ سرگئی حالا با لباس‌های ورزشی سفید به میدان آمده است. سامان محمدبک ورزشگری ما خلعت کبود دارد. کریوچاچ سرگئی رقابت‌های پیشینه رو البته ما میتوانیم اندکی هم یک فرصت داریم که نظر افکنیم. کریوچاچ نماینده هندوستان را به آسانی مغلوب کرد و پهلوان ما هم در مقابل عبدالغنی یک ورزشگری مصری به آسانی غلبه را مال خود کرد و به این مرحله آمد. سامان خوب نظارت دارد رفتی سبقت را. اکنون جریان نیروسنجی رمزی سعیدوف را هم به طرف نگذاشت. برای سوس گوشتین گرفتن ورزشگری سفید پوش او را مجازات کرد. قهرمان جهان میان جوانان در مراکش ورزشگری تاجیکستان از داشتن سر یک آستین اصول سر کتف هم اجرا می شود، اما اینجا این چیزهای امتیازی نیست. من فکر میکنم که داور را دودیله کند و به مشورت نیاز داشته باشد. چیزی نیست. بله دوام رقابت رو میبینیم. هر دو هم قوی بودن خود رو در رفت سبقت نشان میدهند. محمدبک از پشت گریبان رقیب اکنون از گریبانش حالا از پشت اگر گیرد باز هم مشخص تر است برای کاری سامان محمدبک. این حرکتی که پیشتر انجامش داد کریوچاک باز همین کارو دیگر بار خاتمه داد. اگر این مراتب هم تواند در رفت نیروسنجی خیلی حساس سامان محمدبک بسیار هم امکان پذیر بود این لحظه که با اصول بوغی کردن مثل سبقت اوله حریف را دوچار ناکامی سازد. اما مکتب
партияи Украина қавитар аст. ин чеҳра сафедпӯши дар майдон буда худро аз ин вазъият раҳо кард. боз ҳам иштибоҳ ба назар мерасад ки дар раванди талош ба Сомон Маҳмадбеков барои инҷо ҳам ишорае ки буд аз шорти рақиб дошти ҳолате ки мушоҳида гардид ва акнун аз пушти гиребони ҳариф дорад ҳалуки беруна барои Сомон бисёр ҳам натиҷа бахш анҷом меёбад. Кривчач корномаи Сомон Маҳмадбековро мо дар дидори аввал варақгардон кардем, маълумоти бештар ҳам додем дар ин хусус. рақобати дуюми паҳлавони мо ҳоло ҳам баробар сурат гирифта истода аст ин ҳолатро акнун рафт сохт, аммо довар амри Матей Истедро ишора мекунад. хатар дошт. ҳаракати паҳлавони украинӣ барои варзишгари мо қариб буд ки хатар эҷод кунад. акнун Сомон Маҳмадбеков боз ҳамон ҳолати пешинаро нишон медиҳад. варзишгари украинӣ ҳам дар ин раванд. акнун фурсати на ба тахтапӯш нигоҳ доштани ҳариф фароҳам омад. ҳоло амр аз довар нест дар ин самт. кор боз ҳам ранги дигар гирифтанаш аз истисно дур нест. Сомон мехоҳад ки ҳарифро дар партер боз ҳам фишор оварад, аммо таваҷҷӯҳи довар дигар аст. аз рост рақобати инҳо боз сурат мегирад. дақиқаи охирин Маҳмадбеков як ҳаракати хубу саривақтиро инҷо анҷом дод. китфаш чандон тақиякунанда ба ҳолати тахтапӯш набуд ё чӣ гуна як мо дар ҷараёни ин мубориза дигарбора ба ҳолати такрорӣ рӯ намеоварем, чунки имконоти техникӣ мавҷуд нест. дар марҳилаҳои муқаддамотӣ барнав довар чизе ишора накард. мутмаин шудем ки натиҷа бахш набуд. ва акнун боз ҳолати дигар ин фурсатро Сомон Маҳмадбеков акнун чӣ гуна истифода мекунад. ҳаракат аз ҷониби Кривчач буд. Сомон Маҳмадбековро акнун лаҳзаи муносиб ҳоло бубинед ки хеле ҳам хуб ҳамон вазареро ҳам боҳогузорӣ кардан. дар ибтидо як назария буд. 3 сония 2 1 ва тамом. вақт ба анҷом расид. бо ҳамин тартиб акнун нерӯсанҷии паҳлавонон хеле хубу муносиб анҷом ёфт. паҳлавони умедбахши Тоҷикистон, қаҳрамони ҷаҳон дар риштаи ҷудо миёни ҷавонон, узви мунтахаби ҷудои меҳан, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ Сомон Маҳмадбеков аз ин давр натиҷаи беҳтарро моли хурд кард ва ба сабқатҳои чорякниҳоӣ рафт. ниҳоя буд. акнун дар марҳилаи чаҳори якниҳоӣ таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати паҳлавони номошинои тоҷик Сомон Маҳмадбеков баъд аз иваз кардани вазни худ дар вазни 81 то кунун акнун натиҷаҳо беҳтарам ҳаст. хуб, ҳамин тавр Шарофиддин Болтабоев яке аз дурахшонтарин чеҳраҳои гӯштини Ӯзбекистон бо либосҳои сафед аст ва Сомон Маҳмадбеков аз Тоҷикистон ҷудогӣ кабуд ба бар кардааст. албатта рақобат барои Сомон бар муқобили Болтабоеви бо таҷриба хеле душвор ҳам хоҳад шуд ва инҷо як ҳаракати
Шарофдин Болтабоев паҳлавони 27 солаи ӯзбекистонӣ буд ки хушбахтона барои Сомон чандон хавфу хатарро эҷод накард. Шарофдин Болтабоев дар бозиҳои олимпӣ Токио 2020 мақоми ҳафтумро ишғол карда буд. Ва ин ҷо ҳам анамон графикае ки барои мову шумо намоиш медиҳанд. Албатта ки пирӯзиҳо қариб ки барои ҳарду баробар ҳастанд. Шарофдин Болтабоев аз фасли гранд-сламҳо нишони тилло дорад. Соли 2021 дар Тел-Авив. ҳамзамон 2 маротибаи дигар нишони нуқра ва 3 нишони биринҷӣ дорад. Ва имрӯз акнун барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниманиҳоӣ бо Сомон Маҳмадбеков паҳлавони бисёр ҳам муваффақи кишвар терусанҷӣ карда истодааст. Сомон ин ҷо як мавқеияти хеле хубро ишғол кард, вале то бо охир бурда нарасонид. Ва ин ҷо агар пои худро раҳо карда тавонад Сомон ҳолати асайкомиро метавонад хеле хуб истифода барад. талошҳои Сомон барои раҳо кардани пояш наздик аст, хеле наздик аст, вале Шарофдин Болтабоев ҳам аз он таҷрибае ки дорад ба хубӣ дифоъ карда истодааст. Як лаҳзаи дигар натавонист Сомон, вагарна хеле мавқеияти мусоид барои Сомон ин ҷо фароҳам омада буд. огоҳӣ ба Сомон Маҳмадбеков. ин ҷо баръакс Сомон фаъолтар буд, вале доварбону Мас ва Сомон огоҳӣ дод. ва ин ҷо ҳамон як мавқеияти хубе ки бисёртар Сомон истифода мекунад мехост ишғол намояд, вале Болтабоев ба ӯ имкон надод ва дифоъ мекунад. Сомон намегузорад Шарофдин Болтабоевро ки барои партов кардан талош кунад. паҳлавони 23 солаи тоҷикистониро хуб медонем ки аввалин унвони қаҳрамонии ҷаҳонро миёни ҷавонон маҳз Сомон Маҳмадбеков ба даст оварда буд ва ин ҷо ба хотири гурехтан аз ҳамлаи рақиб огоҳии дуюм ба Сомон Маҳмадбеков дода шуд. аз фасли мусобиқоти гранд-слам Сомон соли 2019 дар Осакаи Ҷопон соҳиби нишони биринҷӣ гардида буд ва токунун натоиҷи занда аз ин мусобиқаи бонуфуз надорад, вале талошҳо акнун барои Сомон беҳтар хоҳад шуд. Ильяс Илиадис сармураббии мунтахаби ҷудои Ӯзбекистон тавсия медиҳад барои Шарофдин Болтабоев. ва ин ҷо аз камарбанд доштан барои Сомон хеле хатарнок аст. набояд чунин иҷозаро барои Шарофдин Болтабоев диҳад ва ин ҷо ҳаракатҳои Болтабоев. аз ин ҳолат худро хеле хуб дифоъ кард Сомон. ва ин ҷо доварбону ишора мекунад ки Сомон бояд назди табиб равад. хуб, дар мавриди натоиҷи Болтабоев мегуфтем ки паҳлавони 27 сола дар бозиҳои олимпӣ Токио 2020 мақоми ҳафтумро ишғол кард. дар қаҳрамонии ҷаҳон дар ватанаш муваффақ шудан натавонист, аммо соли 2021 дар Венгрия мақоми панҷумро ишғол карда буд. дар чемпионати ҷаҳон дар мусобиқаҳои мастерс ҳам 3 маротиба ширкат кардааст, вале натиҷаи бантаринаш мақоми ҳафтум аст. дар доҳаи Қатар дар марҳилаи Сомон агар як маротибаи дигар ҳамин гуна шавад, шояд Болтабоев муҷозот шавад. бале аз беҳанҳояш маълум буд, аз камфаъолияш. акнун аз ҷиҳати муҷозот ҳарду баробар мешаванд. то ба ҳамин дақиқаҳо хуб аст ҳаракатҳои Сомон ва бори дигар талош кард барои партов кардан паҳлавони мо, вале ин навбат ҳам муваффақ нашуд.
در رقابت شرافدین بولتابویف کمفعالی اینجا 100% احساس می شود. سامان باشد زود به حمله می گذارد. اگر از همین حریفش سامان گذارد دیگر یک شانس خوبی است برای او در مرحله نیمه نهایی. در پرتافت سامان یک ایست بود وگرنه کار خوبتر میشد. مبارک باشد. واقعا فعالی سامان محمد بیکوف به آن آورده رساند که شرافدین بولتابویف 3 مرتبه آگاهی بگیرد، معذرت 3 مرتبه شیدا بگیرد و اکنون سامان محمد بیکوف به دور نیمه نهایی راه یافت که در آنجا با پهلوان اوستریا شامیل بورچاشویلی نیروسنجی میکند. واقعا هم مخلصانی عزیز و ارجمند لاتوی ملی، اینک بهر شمایان بازی نوبتی را آغاز نمودیم. نرخ چیپته 350 سامانی، شماره عمومی چیپته ها باشند 10,000 دانه. نقطه فروش در شهر و ناحیه های ولایتی ختلان و سوق 24 ساعت فعالند. کدامی از شما 10 دانه چیپته خریداری کرد، ما 1 دانه دیگر تحفه میکنیم. روزی جنبستی بازی کسی از همه زیاد چیپته خریداری کرده است، نوابسته از بردش صاحبی آیفون 14 و یا یک راحت به کشوری افسانوی دبی میگردد. شما سیر کنید و فرصتی تا به نقطه های فروش شما آمدن را نداریم. پس فرمایش دهید، ما چیپته های شما را برده میرسانیم حتما. گفتگی برین تلفن های ما در اکران. قریب بود جای اساسیش را فراموش کنم دوستان. به صفت برد نگاه کنید 14 دانه ماشین همه از شاه جایزه یک به یک نمبر میکنم. 1 دانه لند کروزر 300، 1 دانه لکسوس 570، 1 دانه BMW X6، 1 دانه BMW X5 و نهایت 10 دانه لکسوس RX 350 دوستان. با این هم تمام نیه، 300 دانه کنورتی پولی داریم دوستان. نفری برد کرد، دیگری برد کرد، شما باشید تماشا. بس کنید تماشایا، چیپتا را خریداری کنید. فرصت بردی محض شما رسیده است. لاتوی ملی، بختی بلند هم ردیف حیات شما باد. آلمان اینجا مجازات شد. چندان رقابت شدیدناک هر دو این بانو برای ما و شما نمایش نداده ایستادن. نماینده اوستریا شامیل بورچاشویلی لباسهای سفید بر کرده است و بچه تاجیکستانی سامان محمد بیکوف باشد لباسهای کبود. اکنون رقابت را میزبان داور میزبان رمزالدین سعیدوف قضاوت میکند. در اولین رسش ها حرکت سامان محمد بیکوف خیلی عالی بود، یک پایزنی و با قوه دستان تله دادن حریف برای سامان خیلی خوب هم بود. اکنون جریان رقابت رو میبینیم که با کدام طرز میخواهد سامان حریف را تسلیم کند. تا به همین دور امروز واقعا درخشش سامان محمد بیکوف خیلی خوب بود. رقابت ها را از دور اول شروع کرد. پهلوان مصر را تسلیم کرد، بعدا از اوکراین را، بعدا شرافدین بولتابویف را، هم اکنون به این مرحله آمد. یک قدم دیگر برای نشان زرین باقی مانده است که اکنون ما روز گذشته جلوی پرچم تاجیکستان را در این میدان با شرافت پیروزی امام علی نورعلی دیدیم و اکنون امروز شاید ما بار دیگر
танинандозии суруди миллиро бо шарофати Сомон бибинем. Аммо мо саросима намешавем ва танҳо идомаи рақобатро таваҷҷӯҳ мекунем. мавқеият барои Сомон аз гиребон медорад. зиёдтар талош мекунад Сомон нисбат ба ҳариф. аз дақиқаҳои аввал ва инҷо як маротибаи дигар пойҳои худро печонид ва баъдан талош кард, аммо муваффақ нашуд. ба ҳар ҳол то ҳамин дақиқаҳо хуб аст рақобати Сомон. вале чӣ зебост ки агар ӯ ба финал роҳ ёбад. ва инҷо аз рӯи гирем баромад Борчашвили, аммо Рамзиддин Саидов иро ба ин нобат намегирад, чун ҳангоми иҷрои усул буд. худро пӯшнокӣ партофта мехост партоф кунад Борчашвили, вале хушбахтона ин ҳолат барои Сомон чандон хатарнок нашуд. роҳи таъйиннамудаи Сомон Маҳмадбековро гуфтем ва нисбат ба Сомон ҳариф як давр озод буд, то кунун ду рақобат анҷом дод. ва инҷо як маротибаи дигар бо усули камарӣ мехост Сомон партоф кунад, вале натавонист. хуб аст, то кунун хуб аст. дар рақобат бо Шарофдин Болтабоев ҳам Сомон дар Golden Score муваффақ шуд. вале ин навбат мебинем ки кор то куҷо меравад. инҷо хеле хатарнок буд барои Сомон. ва албатта онҷо аз нишастҷойҳои толор мухлисон ҳам Сомон садо мекунанд. ҳамин ҳолате ки охир буд, аз ҷониби бисёр ҳам таассуфовар аст. ҳамин ҳолате ки охирон буд, Борчашвили партоф карда буд ва инҷо ҳаракати Сомон, аммо Рамзиддин Саидов хомӯш аст. бо ҳамин равиш бар муқобили Болтабоев ҳам як маротиба ҳаракат карда буд, вале натиҷаовар нашуд. сониҳаҳои ба шумор монданд. Сомон бояд ҳар чӣ бошад таваккал кунад ва имтиёз ба даст биёрад, вагарна кор бисёр ҳам душвор аст барои ӯ. ва бори дигар аз ҳамин равиш истифода кард. Борчашвили мутаассифона ҳолати асаи комиро инҷо истифода мекунад ки барои паҳлавони мо хеле хатарнок ҳам аст ва Сомон таслим мешавад. хеле таассуфовар аст ва акнун бо ду вазари Борчашвили ба финал рафт ва Сомон бошад ҳамакунун барои нишони биринҷӣ мубориза мебарад, ки ин ҳам баъд аз он ҳаракату талошҳое ки имрӯз дошт. хуб, ба ҳар ҳол мо ба Сомон барор мехоҳем дар мусобиқоти дигар. то кунун ҳунараш шоиста буд, аммо имрӯз дар ҳамин рақобат шояд қуввааш басандагӣ накард, вале ба ояндаи хуби Сомон Маҳмадбеков мо умед мебандем. яке аз паҳлавонони Австрия Гурҷитабори мунтахаби Австрия рақобат мекунад. Ushbu uchrashuv referisi O'zbekistonlik hakam Vyacheslav Pereteko olqishlab qo'yamiz. Vyacheslav Pereteko довари дараҷаи олимпия аз ҷумҳурии Ӯзбекистон. Борчашвили аз Австрия, Гурҷитабори мунтахаби Австрия. ва ин чеҳра Сомон Маҳмадбеков, қаҳрамони ҷаҳон
дар риштаи ҷудо миёни ҷавонон як тан аз чеҳраҳои саршинос ва номвари ҷудои меҳан ба майдон мебарояд то марҳилаи ниманиҳоӣ рафт, то он ҷое ки воқеан ҳам талошу муборизааш хеле ҳам ҷолибтару пуршиддаттару ибратбахштар буд. биеда кун лаҳза таваҷҷӯҳ мекунем. бисёр як лаҳзаи муносибро ҳам варзишгари мо дарёфт. қасди нокомие ки дошт акнун ситонат нуран ало нур мешавад. ҳоло боз ҳам фурсат фароҳам мешавад. ҳоло ин сонияҳои аввали нерӯсанҷист ки парчами мо як лаҳза ҳам парафшон шуд. ана ҳамин фурсати муносиб, ана ҳамин ҳаракати варзишгари маҳбуби меҳан хеле ҳам муносиб ва таъбидил буд. офарин. паҳлавони мо дар зергурӯҳи ди қарор дошт. варзишгари мисри арабро шикаст дод. намояндаи украинаро ҳам дар даври 8-1 ниҳоӣ мағлуб кард. аз болтабоев наҳаросид, ҳунари воло нишон дод. болтабоевро ҳам шикаст дод дар вохӯрии 4-1 ниҳоӣ ва ба марҳилаи нима ниҳоӣ омад. дар он сам, дар он нуқтаҳои мушаххасе ки чумо ҳам дидем, инҷо мубориза ва талошаш хеле дар сатҳи зарурӣ буд ва ин буд ки борчашвили ва имрӯз мо бародаронро мебинем ки яке дар марҳилаи ниҳоӣ аст ва борчашвили дигаре ҳоло рақиби варзишгари ҷумҳурии тоҷикистон ки 24 сол дорад. 82 рақобати сатҳи бошукӯҳро анҷом додааст. натиҷаҳояш ҳам дар корномаи варзишиаш хеле хубанд. дар қаҳрамонии аврупо 2 ҷоизаи мақоми сеюм дорад. дар гран-при ҳам ва ҳамчунин дар ҷоми аврупо ҳам барандаи медали тилло маҳсуб меёбад. хеле ва хеле истеъдоди воло ҳам дорад. ду бародаре ки чун гуфтем, борчашвили гурҷи табороне ки мунтахаби австрияро инҷо муаррифӣ мекунанд ва шамил борчашвили, ин бародари паҳлавоне ки бо варзишгари мо ҳунарнамоӣ дорад. 27 сола аст. дар марҳилаи ниҳоӣ қарор дорад ва шамил дар муқобили сомон маҳмадбеков дар марҳилаи нима ниҳоӣ ғалаба ба даст овард ва маҳмадбеков сомон ҳоло бо бародари ӯ акнун барои дарёфти ҷоизаи биринҷӣ мубориза мебарад. сомон дар партер хеле маҳораташ авҷи дигар гирифтааст нисбат ба 2 соли охир. якеро буғӣ кард паҳлавони мисри арабро. ҳоло беҳтар аст вақтро кашол диҳад барои тоҷикистонёнин. хуб аст маҳмадбеков, чун гуфтем ки қаҳрамони ҷаҳон дар риштаи гӯштини ҷудо миёни ҷавонон аст. 94 мусобиқоти сатҳи бошукӯҳро пушти сар кардааст ва дар қаҳрамонии ҷаҳон ҳам медали биринҷӣ дорад. дар мусобиқоти гранд-слам як медали биринҷӣ дорад. дар сабқатҳои қаҳрамонии қораи осиё соҳиби мақоми дуюм ва сеюм низ ҳаст. ҳоло акнун дақиқаи охирин, фурсати хеле муносиб. акнун лаҳзаи ҳаяҷоне ки чун пушти сар гашта истодааст. 30 сонияи дигар, 30 сонияи дигар барои варзишгари ҷумҳурии тоҷикистон кофист ки дастбола шавад. ҳоло акнун борчашвили инҷо кӯшиш мекунад ки вазъиятро мураккабтар созад ва паҳлавони мо андаке таваққуф кард. барои ин лаҳзаи ғайриқоида буданаш ҳам довар муҷозот мекунад. боке нест. 18 сония. сомон таҳти назорат бояд ин лаҳзаҳоро қарор диҳад. бале дар ҳамин ҳолате ки акнун аз
پشتی گریبان رقیب داشتن برای سامان مناسبتر از سامان این لحظه را باز دارد و پرچم جمهوری تاجیکستان پرافشان گردید و ورزشگری محبوب تاجیکستان سامان محمد بیکوف اکنون در کارنامه ورزشیش باز یک تحولات دیگر را به میان آورد. برنده مدالی برنجی مسابقات گرند سلام شد. در گرند سلام جایزه بهترین و نتیجه ارزنده که گفتیم این هم بار دوم است که این کامیابی به پهلوان ما میسر میگردد. در اوساکا نوامبر سال 2019 این نتیجه را ورزشگری ما به دست آورده بود. این موفقیت به مردم تاجیکستان مبارک باشد. ما در هیئت دستوی مقامی شایسته داریم، یک طلا و یک برنجی. Highlights of the victory of Makhmat Bekov in this contest, bronze medal contest, men under 81 kilo. آمدن تیمور رحیموف امیدواری های بیشتر و اکنون رسیدیم به همان لحظه جالب. اکنون ما معلومات بیشتر رو هم در خصوصی موقع دسته ها به شما دادیم. پهلوانان وزن تا 81 کیلو حالا برای گرفتن جایزه های افتخاری نزد سفره ظفر آمدند. Will be presented by the CEO of Met Asia, partner of the International Judo Federation, Mr. Shandor Fashimon. شاندور کاشیمون یک مسئول و نماینده فدراسیون بین المللی جودو و غالبان جایزه ها را تقدیم می‌سازند. صابیروف موسا، سامان محمد بیکوف پهلوان نامور کشور و دریافت زینه سیومی افتخاری شرفیاب شدند. بورچاشویلی در رقابت نهایی ناکام شد، جای دوم را گرفت و امیدواری 34 ساله ونگریا سزاوار مقام اول جودوکا. Congratulations, Tashkent Grand Slam medalists, men under 81 kilo. Gold medalist in this category, representing Hungary, Ungvari Attila.